আমাদের মশাল হয়ে আমাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে আমাদের শ্রী 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 মহারাজ প্রদত্ত বিক্রম মানিক্য মহোদয়। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো, সবাই মিলে একবার আমাদের মহারাজের জন্য একবার তালি যদি দিতে পারেন, সাহস থাকি, তাহলে এই দিনে এই এমডিসি দিনেরকে এইখানে মেরে ফেলে পিছিয়ে দিয়ে দেয়, সামনের দিকে লড়াই করে দেখুন। এবং আমি কোনোদিন ভয় করি না এবং মৃত্যুর জন্য আমি ভয় করি না, কেবল এই দনবিলাস এলাকার জন্য, এই দনবিলাস এলাকার মানুষের সমাজের জন্য আমি কাজ করে যাব। তোমাদের ভয়ের জন্য করেছেন আমি এইখানে আমার কাজ আমি বন্ধ করা এবং আপনাদেরকে এই মাইকের মাধ্যমে আমি জানান দিতে চাই, যদি এই ডিএন এমডিসি কে যদি মেরে ফেলেন, আপনারা কি মনে করছেন? যদি এমডিসি ডিএনকে মেরে ফেলা হলে আর কি এখানে এমডিসি ডিএন জন্ম নেবে না? আপনারা যদি একটা এমডিসি ডিএনকে যদি মেরে ফেলেন, এই জন্মিরাস এলাকা থেকে আর 10টা এমডিসি ডিএন জন্ম দেবে, সেটা আমার বিশ্বাস করতে। এইটা হচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত এই অন্ধ বক্তব্যের মন্তব্য। ধন্যবাদ। আজকে 2018 বিধানসভার আগে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন কৈলাসহরে এসেছিলেন, আমরা সকলের মধ্যে এখনো মনে আছে বা স্মরণ আছে, বলেছিলেন आप लोगों को हीरा चाहिए ना मालिक चाहिए। তখন আমরা সকল অংশের মানুষ আমরা বলেছিলাম हमको मालिक नहीं चाहिए, हम 25 साल गुजार गए मालिक से पहले के, लेकिन आपको मोदी जी आपको अगर आपको देना है तो हम त्रिपुरावासी को अभी हीरा दीजिए। আমরা মনে আছে, আমরা ভুলেই কখনো। लेकिन मोदी जी का हम आज एक बात याद दिलाना चाहता हूं इसी मंच पर खड़ा होके, मोदी जी 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जो वचन दिया था हम त्रिपुरावासियों को, आपने वचन दिया था, आपने पूछा था हमको, हमें पूछा था आपको हीरा चाहिए ना मालिक चाहिए, और हम त्रिपुरावासी मिलके आपको आवाज उठा के बोला, आवाज उठा के आपको कहा था हमको मालिक नहीं चाहिए, हमको हीरा चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप हमें क्या दिया मोदी जी? केवल हमको दिया आपने हीरा का नाम पे, आप हमको, हम त्रिपुरावासी को कोयला थमा दिया मोदी जी, ये याद रखिएगा आप भी। और आज इस पॉइंट पर खड़ा होकर हम आपको और एक बार याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी आप सुन लीजिए। हम सुना है, बचपन से हम सुना है, आप काफी दिनों से बचपन से आप चाय में बहुत चर्चा कर रहा था, ऐसा हमने सुना है और कुछ सोशल मीडिया का माध्यम से भी हम देखा भी है। इसलिए मोदी जी आज यहाँ खड़ा होकर आपको हम बोलना चाहता हूँ, जैसे आप हम त्रिपुरावासी को हीरा का नाम में जो कोयला कमाया ना, उसी का माफी आपको हम त्रिपुरावासी हमें आपको चाय का नाम पे, चाय का नाम पे हम चेहरे देने के लिए हम त्रिपुरावासी अभी खड़ा हुआ है। मोदी जी आप सुन के रख लीजिए। आप बोलते हैं अभी फिर 2023 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और आप बोलता है, आपको लगता है ये त्रिपुरा का बीजेपी का जागीर है, बीजेपी का
खरीदा हुआ है, उसका बाप का खरीदा हुआ है। लेकिन हमारा महाराज, हमारे बुजुर्ग जब तक जिंदा है हम किसी का गुलाम नहीं है, क्योंकि हमारा महाराज किसी का ना गुलाम है ना रहेगा, और तिपरासा ना कभी भी टूटेगा, और जिंदगी में किसी का गुलामी नहीं होगा। जो 70 साल हमको गुलामी बना के रखा है, उसी का मौके मिलने के लिए हम लोग आज खड़ा होकर पूरा बुराग्रह के साथ है। বিভিন্ন খবর পত্র পত্রিকাতে, সোশ্যাল মিডিয়াতে, ইউটিউবে আমরা দেখেছি এই 25টা বছর যারা আমাদেরকে পরিচালনা করেছিলেন এই সিপিএম সরকার, সেই সিপিএমের কমিউনিস্টের নেতা, বরিষ্ঠ নেতা বর্গরা বলেছেন আমরা তো ভাই অষ্টম বামপন্থ সরকার করতে চাচ্ছি। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি কেমনে আপনারা অষ্টম বামপন্থ সরকার গঠন করবেন, তাদের কাছে একটাই উত্তর হয়, কি উত্তর? মথা আমরা সাথে আইব, মথা বলে তাদের সাথে যাইব। কারণ এই রাজ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৈরি গঠন হয়েছে, অনেক উত্থান হয়েছে, অনেক পতন হয়েছে, অনেক গোলামি করেছেন। তারা মনে করছেন এই মহারাজা তাদের গোলামি করবে, এবং এই বর্তমানে 2023 তিপ্রাসা তাদের গোলামি করবে। এবং এও দেখেছি আমরা, কংগ্রেসরা বলেছেন এই রাজ্যে আগামী 2023 বিধানসভাতে আমরা তীব্রামতা সিপিআইএম কংগ্রেস মিলিয়া ত্রিমূর্তি ভাবে আমরা মনে করি আমরা রাজ্য গঠন করবো। এটা একেবারে নিচে। সেই কংগ্রেস নেতারা যদি আমরা প্রশ্ন করি কিভাবে ত্রিপুরাতে তোমরা শাসন করতে পারবো, ক্ষমতায় আইব কৌশে বন্ধু বা দাদা সার করে যদি জিজ্ঞান, এর একটাই উত্তর দিব, আরে মাথা যে সুপ্রিমো, উনি আগে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিল রাজ্যে, উনি তো আইব, তার বন্ধু রাহুল গান্ধী উনি তো আইব। মনে হয় তাদের বাপের কেনা এই তীব্রামতা। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব বাবু উনি একবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন এই মথা না আগা আছে না বুড়ি আছে, 2 দিন পরে নাকি আমার বিজেপির সাথে আঘাত হয়ে যাবে। ভাই বিপ্লবজি, আপনি শুনে রাখুন, আপনি বাঙালি হওয়ার সাথে ভালো বাংলা জানেন না। কেবল আপনার থেকে মনে হয় আমি ভালো বাংলা বলতে পারি। আফসোসের জন্য আপনাকে আমি জানান দিতে চাই, এই তীব্রামতা কোনদিন তোমাদের গোলাম হবে না। আজকে আপনাদের বড় বড় নেতারা সেন্ট্রালে দিল্লিতে বসে আমাদের মহারাজকে বলছেন महाराज जी हम आपको बहुत ज्यादा करता है, बहुत प्यार करता है, आइए हमारे संग आगे विधानसभा चुनाव में हम एक साथ होकर लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे, नया सरकार बनाएंगे और তীব্রাবাসী को नया उम्मीद दिलाएंगे বলেছিলেন। সেটা আপনাদের খবর নেই, এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের খবর নেই, নাই খবর তারা। কিন্তু এবং বলেছিলেন महाराज जी इलेक्शन के लिए आप 100 करोड़ 200 करोड़ चाहे तो 300 करोड़ लेके जाओ, हमारे साथ आ जाओ।
কিন্তু আমাদের মহারাজ কি বলেছিলেন জানেন? জানেন আমাদের মহারাজ কি বলেছিলেন? শ্রী শ্রী প্রধানমন্ত্রী, হোম মিনিস্টার যে সময় যিনি বুবাক রানা অশোক সাহু, যিনি বুবাকের দাম সাকালের সাইবা, কেবল আমাদের মহারাজ একটাই কথা বলেছিলেন, একটাই জবাব দিয়েছিলেন, একটাই উত্তর দিয়েছিলেন, प्रधानमंत्री जी आप कहां बैठ के जिस कुर्सी में बैठ के हमें ये ऑफर कर रहा है, ये आपका बाप का खरीदा हुआ कुर्सी नहीं है, ये जनता की कुर्सी है। जहां आप सोते हो, जहां आप खाते हो, जहां आप बैठते हो, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। आप वहां बैठ के हमको ऑफर कर रहे हैं, हमको बोलता है तो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लेकर जाओ, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन महाराज ने कहा भगवान का दिया हुआ खाने के लिए, सोना के लिए, सोने का थाली तो उठे मेरी भगवान में मायचारे मायरांग बियार को कहानी माय रांसा की मायरांग वो आन मायसा वो नोंगनाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो तो वैसे लोग जोर शोर कर नाम होती वैसे लोग का बालो 400 করে 500 করে মারি চাও আঙ্গিনা ও দরকার নাই এনে সব फिर महाराज ने क्या कहा मालूम?